हेलो फ्रेंड्स ऑल जॉब नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल रे आपण मानक पुणी थोड़े नुआ वीडियो रे स्वागत जनइबी। तो फ्रेंड देखंतु ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ पुणी थोड़े आपण मानक सामने नुआ रिक्रुटमेंट आसी। ए रिक्रुटमेंट रे आपण मानकर टीचर पोस्ट रोची। ए जो टीचर पोस्ट गुडी को प्रथम आपण को एई सब आपनकर ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ ही आपण मान रिक्रुटमेंट प्रोवाइड करथिले। एथिरे जो आपनकर रिक्रुटमेंट रहितला एथिरे आपनकर आपनकर टीचर पोस्ट आपनकर प्रिंसिपल आउ टीचर पोस्ट ही रहितला। ए जो टीचर पोस्ट आपनकर ए जो सब पोस्ट रहितला 1342 टी जो पोस्ट रहितला। एथिरे आपनकर जो पोस्ट गुडी रहितला एथिरे आपनकर देखंतु जो पोस्ट रहितला आपनकर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपनकर से एडवर्टाइजमेंट नंबर मध्ये देखैबे। सेथिरे आपनकर एटा आपनकर सेकंड रिक्रुटमेंट बाहरिची आपनकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2। तो एथिरे आपन एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2024 रे आपनकर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखुथिबे। तो आपनकर जेहेतु आपनकर प्रथम आपनकर फास्ट एडवर्टाइज आपनकर जोटा फास्ट आपनकर जो रिक्रुटमेंट रहितला प्रिंसिपल और टीचर पोस्ट जो रिक्रुटमेंट रहितला सेथिरे मध्ये से एडवर्टाइजमेंट नंबर आपनकर से नोटिफिकेशन मध्ये आपनको देखैबी। तो देखंतु एटा आपनकर जो फास्ट आपनको देखैथिले आपनकर टीचर और प्रिंसिपल पोस्ट जो पोस्ट गुडी रहितला एडवर्टाइज नंबर आपण माने देखु पारथिबे। आपनकर स्क्रीन रे देखाउथिबो आपनकर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखुथिबे। एडवर्टाइज नंबर 1 आपनको देखुथिले फास्ट आपन जोटा आपनको एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 देखैली सेटा आपनकर सेकंड रिक्रुटमेंट आसीची। तो आपनकर जोटा रहितला आपनको वीडियो पोस्ट कर देछि। जो माने से वीडियो देखि नांती से वीडियो आपण माने देखि दियंतु। तो देखंतु आपनकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 रहउची। एथिरे आपनकर ए पोस्ट मु आपनको देखैतली। तो देखंतु आपनकर ए जो आपनकर रोची देखंतु अप्लाई डेट रोची। ए अप्लाई डेट आपनकर देखंतु 1/4/2024 रु आपनकर 30/4/2024 पर्यंत आपन फॉर्म को आवेदन करि परबे। एथिरे जो आपनकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आपनकर रोची। एथिरे 2/5/2024 पर्यंत आपन फॉर्म को पकै परबे। एथिरे जो आपनकर रिक्रुटमेंट रोची केतोटी पोस्ट होतिला आपनकर एथिरे 1342 टी पोस्ट रहिची। ए जो 1342 पोस्ट गुडे रहिची एथिरे आपनकर टीचर पोस्ट बा प्रिंसिपल पोस्ट गुडे रहितिला। एथिरे आपनकर केतोटी पोस्ट गुडे रहितिला ए सब डिटेल आपन माने प्रथम वीडियो रे पाइथिले। आपनकर सेकंड रे आपनकर जो रिक्रुटमेंट आसीची से वीडियो रे आपन माने जानिबे आपनकर केबेटर सेथिरे आवेदन डेट केबे रहउची आपनकर सेथिरे एप्लीकेशन डेट एप्लीकेशन फी केते रहउची आपनकर सेथिरे आपनकर शिक्षागत योग्यता कोन मागिची। तो जानिबा से डिटेल देखंतु आपनकर जो एडवर्टाइज नंबर 2 रहिची एथिरे आपनकर सेकंड रिक्रुटमेंट आसीची। एथिरे मध्ये आपनकर प्रिंसिपल और टीचर पोस्ट रहिची। ए जो टीचर पोस्ट आपन माने देखुथिबे आपनकर प्रिंसिपल पोस्ट आपनकर देखुचंती। ए जो प्रिंसिपल पोस्ट आपनकर और टीचर पोस्ट रहउथिबे समस्त डाउट हिते आपनकर पुणी आपनकर 1342 टी पोस्ट बाहर कर देछि। तो आपनकर ई आपनकर को पदवी रे आपनकर पोस्ट गुडी रहइबो। तो आपनकर एथिरे आपनकर सैलरी आपनकर ए जो आपनकर एप्लीकेशन फी एथिरे मध्ये केते रहइबो आपनकर एथिरे शिक्षागत योग्यता कोन रहइबो तो आपण माने ए डिटेल्स रे ए वीडियो मध्ये जानि परिबे। देखंतु फ्रेंड्स आपनकर ए जो पोस्ट रहउची आपनकर सेम पदवी रहउची। ठीक अछि ए जो सेम पोस्ट गुडी को रहउची ए सेम पदवी आपनकर प्रिंसिपल और टीचर पोस्ट गुडी जो रहउची एथिरे आपनकर जो पोस्ट रहउची एथिरे जो पोस्ट बाहरी एथिरे दुई जो पदवी बरची ए आपनकर आदर्श ओडिशा आदर्श विद्यालय जो संगठन रही से रिक्रुटमेंट रे आपनकर जो पोस्ट गुडी रहिला आपनकर 1342 टी पदवी बाहर कर सरला परे भी मध्य आपनकर 44 टी पदवी मतलब आपनकर 44 टी पदवी आपनकर बळी पड़ीथिला। सब किछि देखिला परे आपनकर पुणी थरे रिक्रुटमेंट बाहर करला। तो आपनकर 44 टी पदवी आपनकर सामने पुणी थरे रिक्रुटमेंट बाहरी गला। तो एथिरे जो आपनकर 1342 रो आपनकर 44 86 1386 पदवी आपन सामने पुणी थर जोड़ी होगी आसला। तो आपंकर ये जो 1342 86 जो पदवी रोचे एपंकर देखो एप्लाय डेट आपंकर सेम रोचे। तो आपंकर ये जो एप्लाय डेट रोचे सेम रोचे आपंकर 1/4/2024 सुधा आपंकर फॉर्म टी पकई पारे। आपन तापर आपंकर लास्ट डेट कंपटीशन आपंकर रजिस्ट्रेशन नंबर 30/4/2024 सुधा आपंकर एप्लाय टी करि परबे। तापर आपंकर नेट बैंकिंग होची ए नेट बैंकिंग टी आपंकर देखंतु सेम रोची। देखंतु आपंकर
এইটা ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଏଇ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 44ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। 44ଟି ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲରେ 4ଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଇଂଲିଶରେ 4ଟି ପଦବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ 4ଟି ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ପଦବୀ, ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କ 5ଟି ପଦବୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ 3ଟି ପଦବୀ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପଦବୀ, ସାଇନ୍ସରେ 4ଟି ପଦବୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜରେ 5ଟି ପଦବୀ, ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚରରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚରରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟି, ପିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ପଦବୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରରେ 5ଟି ପଦବୀ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 44ଟି ପଦବୀ ବଢ଼ିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 84ଟି ପଦବୀ ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପଦବୀ ବଢ଼ିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ପାଇଁ 26ଟି ପଦବୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ PDF ଫାଇଲଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ST ପଦବୀ ରହୁଛି ଏଥିରେ 10ଟି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ SC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ପଦବୀ ବଢ଼ିଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 84ଟି ପଦବୀ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ରହୁଛି এই ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଫର୍ମଟି କେତେ ରହୁଛି ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାରେ ଜାଣିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି କେତେ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପରି ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ୟୁଆର୍ ଆଉ SCBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର SC ST ଆଉ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ 1200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1250 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 1200 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଆଉ SCBC ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ତ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଲି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ PDF ଫାଇଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।